नमस्कार बंधुगण मु रवींद्रनाथ खंडे आपण स्वागत करुँच यूट्यूब प्रवचन चैनल को। आपण मैंने आम चैनल माध्यम जो जो आलोचना शुणुंट आलोचना जे जो दौरान से होती श्रीजुक्त गोविंद चंद्र पाणिग्राही संस्कृति भाषक सार उपस्थित अच्छा सुंदर सुंदर आलोचना शुणा पूर्वर आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करनी बेल आइकन दबाक भूलिए ना एवं भल लगे लाइक करेंगे कमेंट दबाक भूलिए ना। सर आपको स्वागत धन्यवाद। सर आज एक अद्भुत कथा मो मन भर को आसी यहाँ अवश्य मो कथा नुह जड़े बंधु जे कि से प्रश्न कर फोन मध्यम एक सुंदर कथा जानवा से चाहिए जहाँकि आम समस्त मन भर अच्छी आम टे गुरुत्व देना जे जो जन्मोत्सव सब पालन हो देवादेवी मानकर धरतु रामंकर जन्मोत्सव पालन कला आम रामनवमी कहूँ, दुर्गा को दुर्गाष्टमी बोली कहूँ, गणेश चतुर्थी को कहूँ, सरस्वती पूजा कहूँ, किंतु जो श्रीकृष्णकर जन्मोत्सव पालन करा श्रीकृष्ण जन्म न कही केवल मात्र जन्माष्टमी भाव में आम चिन्हुचु। जन्माष्टमी कहले ये श्रीकृष्ण जन्म को बुझाऊँ। तो भाई एक कहीं होजे यार कौन पुराण सम्मत अच्छी कृष्ण का ना निजी किंतु जन्माष्टमी कह आ जन्माष्टमी कहले आम श्रीकृष्णकर जन्म बोली बुझू यार कारण टी दयाकोरी आमको जन। ओं श्री परमात्मने नमः। भाई माने माँ माने आपण मान को आम चैनल को स्वागत करुछु। आज गोटे भारी खुशीर कथा जे आम श्रोता मानक मध्यरु जणे मोहनीय श्रोता से रवींद्र बाबू को प्रश्न करिसंती श्रीकृष्ण जन्म को पालन कला बेले आमे केवल जन्माष्टमी बोली कहीं कहूँ। वास्तव कथा आपण मानक मु ए संपर्क आलोचना करबा बेले प्रथमे सूचना दउछि। भगवान श्रीकृष्णकर जन्म प्रसंग प्रथमे महाकवि व्यास तांक श्रीमद् भागवत रे दैछन। भागवतर दशम स्कंधरे से कहिसंती निशिथे तम उद्भुते जयमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय। देवकींक गर्भरु भगवान श्रीकृष्ण भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रे जन्म ग्रहण कले यह सर्वसम्मत। किंतु व्यासंकर भागवत यह स्वतंत्र भाव में जन्माष्टमी कहुव एक स्पष्टीकरण ना। किंतु ये संपर्क मु आपण मानक स्मरण करई देवी ब्रह्मांड पुराण गोटे कथा। ब्रह्मांड पुराण रे कहा जायछि जासा प्रत्यद्पद मायाति श्रावणो बहुलाष्टमी संगता द्रोहिणर्क्षेण नृणां मुक्ति फलप्रदा। एठी दुईटी समस्या आसी। ब्रह्मांड पुराण रे कहगला भगवान श्रीकृष्ण श्रावण मासर कृष्ण अष्टमी रे जन्म हेले। आमे तो भाद्रव कृष्ण अष्टमी बोली पालन करछु। काहींकि एक कथा कहगला ब्रह्मांड पुराणकारक मतरे चांद्रमासर शेष ता पर पूर्णिमा पर्यंत रहुछि। तेणु ताहाकु श्रावण कृष्ण अष्टमी बोली से ग्रहण कर। यह गोटे एवं द्वितीय कथा होछि जे जेउ अष्टमी तिथि रे भगवान श्रीकृष्ण जन्म हेले तार प्रकृत तिथिर नामकरण होछि बहुलाष्टमी। एवं ये बहुलाष्टमी यही क्षेत्र में प्रयोज्य होइछि जे प्रकृत रे यही अष्टमी तिथि रे मनुष्य माने भगवान को उपासना पूर्वक उपवास व्रत रक्षा कले निश्चित भाव में मुक्ति फल प्रदा बोली से कहते। किंतु आपण मानकु आउ गोटे शास्त्र कहबी गौतमीय तंत्र से कहते ना केवल यहीटा ही कारण नुहे। से कहिले सोमान्ही बुधवार एवा अष्टमी रोहिणी जुता जयंती सा समाख्याता सा लभ्या पुण्य सिद्धये।
गौतम्य तंत्र शास्त्रकार कहिले जे ଯେଉଁ दिन भगवान चंद्र बुद्धवासर होइथिबो अष्टमी तिथि कृष्ण अष्टमी तिथि होइथिबो रोहिणी नक्षत्र युक्त होइथिबे सेई दिनटी को जयंती अष्टमी बोली कुहाଯିବ। सा लभ्या पुण्य संचयी सेई अष्टमी तिथि रे भगवान को उपासना कले समस्त प्रकार पुण्य संचय हेब। ए क्षेत्र रे आमे गोटे कथा ग्रहण करि पारिबु हुए तो कृष्ण भाद्र कृष्ण अष्टमी रे भगवान श्रीकृष्ण जन्म ग्रहण करथिले यह सत्य। द्वितीय कथा होछि ताहाको आमे बहुलाष्टमी भाव रे शास्त्रकार मानक मतरे ग्रहण करूछु ताहा सत्य। पुनः शास्त्रकार मानकर आलोचना रे मु आपनकु दुई जनक नाम कहिबी। जणे हेउछंती सातबलेकर एवं आउ जणे हेउछंती श्रीराम शर्मा आचार्य। एमानक मतरे जेहेतु ब्रह्मांड पुराण गौतमी तंत्र ये दुईटी जाक गोटे सुंदर मत देउछंती सेतबेले आमे ग्रहण करिबा भगवान कृष्ण जेउ अष्टमी तिथि रे जन्म नेले ताहा बहुलाष्टमी एवं जयंती अष्टमी मध्य जहा सबुठारु पुण्यप्रद। अन्य जो माने जन्म नेइछंती भिन्न भिन्न समय रे सेमानक पाखरे एई भाव आसी पारि नाही। राधांकर जन्म प्रसंग रे ताहा हेई नाही, गणेशंक जन्म प्रसंग रे ताहा हेई नाही, किंतु भगवान श्रीकृष्णंक जन्म प्रसंग रे अष्टमी तिथिटी बहुलाष्टमी हेछि एवं जयंती अष्टमी भाव रे प्रकृतित हेछि। ये हेउछि शास्त्रकार मानकर मत। मु आपनकु आउ गोटे कथा कहिबी। आमर प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रवचनकार माने सेमाने सुंदर भाव रे आम आगे उपस्थापन करती। मु सेमानकु सम्मान दउछि, सेमानकर विद्वत्ता को मध्य सम्मान दउछि। सेमाने कहंती जे भगवान श्रीकृष्ण जो तिथि रे जन्म हेले ताहा थिला कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। भगवान श्रीकृष्ण निजे थिले देवकी वसुदेवंकर अष्टमतम संतान एवं आमे जदि अवतार प्रसंग आणु सेमानक मतरे मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह वामन परशुराम राम एवं कृष्ण या भितर अष्टम अवतार हेउछंती कृष्ण। ये कथा मध्य आमे प्रवचक भाई मानक ठारु सुनु एवं भगवान श्रीकृष्ण पाखरे जेहेतु से पूर्ण ब्रह्म अष्ट सात्विक गुण तांकर थिला बोली बंधु माने कहंती। ता सहित भगवान श्रीकृष्णंकर 8 जन सखा थिले। सेमानक भितर सुदामा मधुमंगल स्तोक कृष्ण इत्यादि इत्यादि 8 जन सखा थिले। एवं कौतुकर कथा जे बंधु माने बेले बेले कहंती जे कौनसी अवतार रे एभली परिस्थिति आसी नाही जहाँ श्रीकृष्ण ग्रहण करिसंती अष्टपाट वंशी ग्रहण करिसंती। तेणु आमे तांकर जन्मतिथि को जन्माष्टमी कहि पारि। केतेक समय रे मु सुनिछि जे किछि किछि ज्ञानी प्रवचक भाई माने कहंती जे भगवान श्रीकृष्ण तांको अवतार रे 8 थर तांकर दिव्य स्वरूप देखैछन। से जन्म समय रे देवकी वसुदेव को देखै चतुर्भुज रूप। द्वितीय रे वसुदेव गोसाई जेतेबेले तांको नेकी जाउछंती नंदपुर को उग्रसेन को देखैले शंख चक्र चिन्ह देखैले चतुर्भुज। माँ यशोदा जेतेबेले तांको आकट कले काहींकी माटी खाउछु तांको पाटी भितरे दिव्य रूप देखैले। चतुर्थ रे अक्रूर जेतेबेले आसिले गोपपुर को तांको नबा पाई भगवान कृष्ण गाई दुहु दुहु चतुर्भुज हेले एक कथा हम जानिछु। एवं पंचम रे कंसंक धनुष्टव काल रे केतक शास्त्र रे मध्य कुहा जाइछि जे कंस जेतेबेले देखिले भगवान कृष्ण आगे बलराम पछरे से कहले एई टिकी टिकी पिला माने मते मारिबा को आसीबे। भगवान श्रीकृष्ण तांकर दिव्य रूप कंसंक देखैछन।
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଶିଶୁପାଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କଲେ, ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆପଣମାନେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ ତେଜ ସହ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଶାରେ କାଳଯବନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଲୁକାୟିତ କରିଦେଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲେ। କାଳଯବନ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କଲେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଲୋକିତ କେମିତି ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟି ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନିଜର ଅଲୌକିକ ସଂଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, କେତେକ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ଗ୍ରାହ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ, ହୁଏତ ଏଇଆ ହେଇପାରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ସମାଜରେ କେତେକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ କହୁଛୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବି କହୁଛୁ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁଛୁ, ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ବି କହୁଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ବଡ଼ଦିନ କହୁଛୁ। କାଳୀ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି କହୁଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ଓଷା କହୁଛୁ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା ରତ୍ନଗିରିରେ, ତାହା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମହାଷ୍ଟମୀ। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ କହୁଛୁ, ମହାଷ୍ଟମୀ ବି କହୁଛୁ। ବ୍ୟାସ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହା ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁଛୁ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା ଯାହା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ବ, ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷା କହୁଛୁ, ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ବି କହୁଛୁ। ୟା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲୌକିକ ସତ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେପରି ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳୁଛୁ। ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହୁଛୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ସମ୍ମତ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ କହିପାରିବୁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କହିପାରିବୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନଙ୍କ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଯାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସାର୍ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ପ୍ରବଚକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି କଥାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରାଗଲା, ତା'ର କ'ଣ କାରଣ, ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଲୌକିକ କଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ କହୁଛୁ, ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ କହୁଛୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ, ଶିଶୁ ଦିବସ କହୁଛୁ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ, ସେଇମିତି ଲୋକ କଥାରେ ଇଏ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ।
एथिरे सन्देह कर किसी नहीं जहाँ प्रसार प्रसार हो तेज जन्माष्टमी नाम ख्यात हो बोध हुए यह बोली मुझे अनुभव करुँच आपण मैंने जहाँ विचार करेंगे आज तो समय है पुणी आउ एक आलोचना नहीं आप उपस्थित हूँ से पर्यंत आपण मैंने आमको विदाय दिखाँ आपण धन्यवाद सार धन्यवाद धन्यवाद।